Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa lagi malam hari ini di pembelajaran kitab Durus Lughah jilid 1 khusus ikhwan angkatan kedua pemula ya, masih dasar kita. Sekali lagi kita masih dasar, masih nol, masih apa namanya istilahnya itu merangkak, masih apa namanya mulai dari nol, mulai dari dasar kita belajar. Malam ini kita masuk dars ke-3, ad-darsu ats-tsalits. Akhi Abu Faruk, mungkin Abu Faruk hadir. Naam, Ustaz. Padahal Ad-darsu tsalis. Pelajaran pelajaran, yang ketiga. Yang ketiga. pelajaran ketiga ini kita masih bahas tentang kata benda di awal kalimat. Istilahnya apa itu? Mubtada. Mubtada. Namun mubtadanya berupa kata benda berawalan alif lam ya, Naam, Ustaz. berawalan alif lam. Kita baca Ma'rifat. dulu ma'rifat. Nah, baca dulu kosakatanya. Ini kita baca kosakatanya. Project. Ya, padahal dibaca di layar Abu Faruk. Ad-dars as-salis. Ad-darsu tsalis. Al. Al, kita bahas ini ya. Al, Naam. awal kalimat itu berawalan Naam, Ustaz. kata berimbuhan alif lam. Al. Nanti dia terbagi dua, ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Al harfu, Al-harfu ta'rifin. al adalah huruf ma'rifah. Al adalah huruf ma'rifah. Maksudnya apa sih ma'rifah? Ma'rifah dia sudah terkhusus, Ustaz. Nah, sudah definitif, Definitif. sudah dikenal, ma'rifah, sudah ma'ruf. Dalam bahasa Inggrisnya itu ini, the gitu. Oh iya, naam, Bahasa Ustaz. sudah spesifik gitu ya, Ya. ma'rifah. Ulangi, al harfu. Al al-harfu ta'rifin. Al adalah huruf ma'rifah. Maksudnya ma'rifah sudah Sudah jelas, terkhusus, Ustaz. Sudah jelas. sudah diketahui spesifik bendanya. Contohnya di bawah baitun menjadi Al-baitu, baitun sebuah rumah. rumah. Al-baitu, Baitun, rumah itu. Rumah itu. kalau pakai alif lam, al baitu rumah itu. Rumah yang sudah kita maksudkan Nah, tertentu ya. Kalau baitun masih umum, masih belum jelas. Nakirah istilahnya. Nakirah. Nanti dijelaskan di bawah. Kemudian masjidun, al-masjidu. masjidun Masjid, sebuah masjid. masjid masih umum kan? Nah, Tanpa alif lam maka ditanwin masjidun. nah, Masjidun. Kalau dimasuki alif lam, dihilangkan tanwinnya, Ustaz. Al-masjidu. al masjidu rumah, masjid, It, masjid itu. masjid itu gitu. Masjid itu. Syukron Abu Faruk. Afwan, Baru Ustaz. Wa fika barakallah. kita ulang mungkin Abu Umar. Abu Umar, Nah, tolong ya. nah. Kita banyak pengulangan biar biar lebih mungkin. Padahal ad-darsu. Bismillah. Ad-darsu tsalits. Pelajaran yang ketiga. Kita belajar apa di pelajaran ketiga? Al. Al. Jadi ini apa namanya? Mubtada awal kalimat menggunakan alif lam ya. Al. Al. Bahasa Inggrisnya apa, Bu Umar? Di. 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 Nah.
Jadi seperti a house. A house apa? A house, baitun, Sebuah rumah. rumah. Kalau the house, The house, al-baitu. rumah itu, ya kan? Ya, diketahui. Diketahui sudah definitif, sudah spesifik. Al harfu. Al-harfu ta'rifin. Al adalah Al adalah huruf ma'rifah. yang ma'rifah. Sudah jelas Sudah bedanya. jelas. Ya. Contoh di bawah. Contohnya, baitun, al-baitu. Baitun sebuah. Baitun sebuah rumah. Al-baitu, rumah itu. Sudah spesifik, sudah jelas ya, ma'rifah ya. Ya. Rumah itu. Masjidun. Masjidun, al-masjidu. Masjidun Masjid, sebuah. sebuah masjid, dan juga masjid itu. Masjid itu sudah spesifik ya. Ya. Sudah definitif. Syukran Abu Umar. Afwan. Akhi Nurdin. Naam Ustaz. Ad-darsu as-salisu. Ad-darsu tsalitsu. Pelajaran. Pelajaran ketiga. Belajar apa kita? Al. Teras 3. Al. 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 Al harfu. Al-harfu ta'rifin. Al ialah. Al adalah huruf ma'rifah. 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 Maksud daripada ma'rifah apa? Sudah diketahui ataupun jelas ataupun khusus. Sudah jelas, definitif. Naam Ustaz. Contohnya baitun. Baitun, rumah. Al-baitu, rumah itu. Rumah itu sudah Sudah kita diketahui. tahu. Rumahnya sudah jelas. Sudah jelas. Masjidun. Masjidun, masjid. Al-masjidu, masjid itu. Nah, bisa ya, sudah definitif. Masjid itu. Syukran, Nurdin. Akhi Ajib, kita beri kesempatan. Akhi Ajib, Ustaz. ad-darsu. Ad-darsus tsalits. Pelajaran yang ketiga. Kita belajar Al. apa, Akhi Ajib? Al. Belajar Al. al, Ustaz. Al harfu. Al harfu ta'rifin. Al ialah huruf. Al ialah huruf ma'rifah Ma'rifah. Apa maksud daripada ma'rifah? yang sudah dikenali atau diketahui. Nah, sudah dikenali dan diketahui. Baitun. Baitun, rumah. Al-baitu. Al-baitu, rumah itu. Rumah itu. Sudah diketahui ya, rumahnya. Nah, Ustaz. Definitif, spesifik. Masjidun. Masjidun, masjid. Al-masjidu, masjid itu. Nah, masjid itu. Boleh ya? Misalnya, masjid itu besar. Al-masjidu. Al-masjidu kabirun. Nah, al-masjidu kabirun. Al-masjidu sebagai pemula ayat. Sebagai Mubtada, Ustaz. mubtada'nya. Mubtada. Kabirun, pelengkap ayat. Kabirun, kabar, pelengkap ayat. Kabarnya. Boleh ya? Ya, Ajib. Allah, Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Barakallahu. Kemudian, Akhi Fadil mungkin di bawahnya kita baca ya. Nah, Ustaz. Yuhzafu. Yuhdafu tanwinu inda dukhuli al. Dihapus. Dihapus. Dihapusnya tanwin dibalik. Tanwin dihapus. Tanwin dihapus ketika memakai al. Ketika dimasuki Huruf al. huruf al. Ulangi Akhi Fadil. Yuhzafu. Yuhdafu tanwinu inda dukhuli al.
Nah, dihapusnya tanwin, Dihapusnya tanwin ketika ada huruf al. ada huruf al ketika dimasuki huruf al. Memasuki huruf al. Ini tanwinnya nggak boleh lagi dipakai ya. Nah, Ustaz. Mesti diperhatikan teliti ini. Al-qalamu, Al-qalamu maksur. pulpen itu, pena itu, Pena itu maksurun apa, Ustaz? turun patah, rusak. Pena itu patah, rusak. Ini benar. Ya, Qalam sebagai mubtada'nya, maksurun turunnya khabar. khabarnya. Yang salah, yang silap di bawah. Al, Al-qalamun. Al-qalamun. namun salah itu nggak boleh pakai tanwin lagi ya. Nah, Ustaz. Al-qalamun, salah al-qalamun. Mesti al-qalamu, mu. Domah saja. Dan al-babu, Al-babu maftuhun. pintu itu Pintu itu terbuka. terbuka. Maftuh. Ini benar nih. Al-bab sebagai Mubtada maftuhun maftuhun khabar. khabarnya. Yang salah lagi di bawah. Oh, Qalamu nggak qalamu. pakai tanwin gitu. Mestinya pakai Al-qalamu. al-qalam, pakai alif lam. Al-qalamu. Ya, Bisa sampai sini ya. Mudah ya. insyaallah, Ustaz. Nah, mudah ini jangan sampai keliru bacanya. Al-qalamun salah. Syukron ke Fadil. Oh, iya. Kemudian ada Abu Ibrahim. Abu Ibrahim, Nah, Ustaz. cara membentuk kata beralif lam. Pertama baitun itu, baitun. Baitun. Baitun kita masukkan Al-baitun. alif lam al Al bait. al-bait. Nggak pakai tanwin lagi ya. Oke, Ustaz. Nah, Ustaz. Kemudian masjidun, Masjidun. jadi Al-masjid. al-masjidu. Oh iya. Boleh, Ustaz. Al-masjidu. Asalnya pakai tanwin kan? Ya, Ustaz. Nah, Kalau sudah ada alif lam, nggak boleh lagi tanwin muncul. Cukup domah saja. nah, Ustaz. Kemudian kitabun. Kitabun. Al-kitabu. Nah, pakai al tuh. Tanwinnya Nah, hilang. Ustaz. Bisa ya? Insya Allah, Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran. Oke, kabar kau, Ustaz. Kita baca kosa-kosanya. Katanya ada Abu Fatih, mungkin Abu Fatih hadir. Fatih ada. Akhi Indra mungkin. Akhi Indra. Nah, Ustaz. Kita baca Wujud. kosakata dulu ya. Vocabulary. Baris ketiga. Padahal Al. artinya dalam bahasa Inggris the. Al apa ini namanya? Al-ta'rif, Ustaz. Al-ta'rif. Fungsinya apa dia? Fungsinya untuk apa namanya? Memakrifahkan isim, Ustaz. Yang Nah, tadinya ma'rifah. nakiro menjadi ma'rifah. Yang tadinya umum masih umum menjadi ma'rifah. Sudah dikenal. Iya. Kan kita Maksurun. maksurun patah. Patah, rusak. Maksurun. Al-babu. Maksurun. Ya kan? Iya. Al-qalamu. Maksurun. Kemudian Maftuhun terbuka. terbuka. Maftuhun terbuka. Pakai tanwin tuh. Nggak ada alif lam. Jalisun. Jalisun duduk. Waqifun. Berdiri. Berdiri. Terus jadidun. Jadidun baru. Baru. Jadidun baru. Lawannya qadimun. Qadimun lama. Ma'un. Air. Baridun. Dingin. Terus Qaribun qaribun. dekat. Dekat. Qarib.
Sahabat karib. Ba'idun. Ba'idun jauh. Nah. Harun. Panas. Terus dibaca dengan Sogi- suara kuat. Harun. Hmm. Sogirun kecil. Terus Kabirun besar. hmm. Wasikhun kotor. Nah. Jamilun indah. Hmm. Khubzun roti. Ainun mata. Nah, ainun mata. Banyak kosakata ya, nanti catat ya. Di Ya buku Ustaz. tulis. Alhamdulillah. Kemudian lagi Sakilun. Sakilun tinggi. Berat. Berat. Sakil. Sakilun. Tinggi. Sanuki alika qawlan sakil. Qamarun. Komarun bulan Ustaz. Qamar bulan. Qamarun bulan. Komarun Terus bulan. khafifun. Khafifun bersih. Khafifun ringan. Khafifun ringan. Terus baca. Nazifun bersih. Fakirun fakir. Hulwun manis. Maridun sakit. Daftarun buku tulis. Dukanun toko Atau kedai. atau kedai. Ghaniyun kaya. Abun ayah. Warokun kertas atau daun. Tufahun apel. Ladhidun lezat. Tabibun dokter laki-laki. Tawilun tinggi. Qasirun pendek. Akhun saudara laki-laki. Terus Rasulun utusan. 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 Rasulun utusan. Utusan. Sih ada lagi. Bentar. Ada lagi Ustaz. Wajhun. Jannatun belakangan lo. Jannatun kebun atau surga. Godaun makan siang. Makan siang atau makan tengah hari bahasa Melayu. Iya. Famun mulut. Hawaun udara. Yadun tangan. Saubun baju. Zahabun emas. Zahrotun bunga. Samakun ikan. Syamsun matahari. Soderun panci. Dada. Oh, dada. Oh, Alam Doipun nashrah. Alam nashrah laka. sodorok. Iya, dada. Sadra. Doipun tamu. Zohrun punggung. Lahmun daging. Lahmun daging. Banyak kita dapati kosakata dari tiga ya. Apa? Wajhun. Wajahun wajah. Sodikun teman. Qur'anun Al-Quran. Solatun solat. Ka'batun Ka'bah. Roksun kepala. Isba'un kuku. Jari. Oh, jari. Sebelum jari. Sobunun sabun. Zufrun kuku ya Ustaz? Kuku. Ya, kuku. Fajarun fajar. Zuhrun zuhur.
asrun, asar, maghribun, maghrib, isya'un, isya. Nah, isya. Indra bagus. Sekarang diulang tanpa diartikan ya. Nah, Ustaz. Dibaca lepas aja langsung. Al, Al, maksurun, maftuhun, hmm, jalisun, waqifun, jadidun, qadimun, ma'un, baridun, qaribun, ba'idun, harrun, saghirun, kabirun, wasikhun, jamilun, khubzun, ainun, hmm. Terus lagi. Saqilun, thaqilun, qamarun, khafifun, nazifun, faqirun, hulwun, maridun, daftarun, dukkanun, ghaniyun, abun, warakun, tuffahun, ladhidhun, tabibun, tawilun, qasirun, akhun, rasulun, nah, rasulun. Kemudian jannatun, jannatun, ghadaun, famun, famun, hawaun, yadun, saubun, zahabun, zahratun, samakun, syamsun, sodarun, doifun, zohrun, lahmun. hmm. Kemudian Kemudian wajhun, wajhun, sadiqun, Qur'anun, salatun, ka'batun, ra'sun, isba'un, sabunun, zuhrun, fajrun, zu, eh, zuh. zuhrun, asrun, maghribun, Hmm. isya'un. Syukran, Akhi Indra. Afwan, Ustaz. Yang akan kita dapati nanti di daras ketiga ya. Kosakatanya Iya, lebih Ustaz. banyak ya. Lebih banyak. 20 lebih mungkin. Syukran, Indra. Barakallahu fiik. Taufik, barakallah, Ustaz. Ya, kita baca. Ada Akhi Fathul, mungkin Akhi Fathul. Akhi Fathul ada. Abu Hafsah ada. Insyaallah hadir Ustaz. Padahal kita baca, diulang. Ad-darsu, Ad-darsus salisu. pelajaran. Pelajaran yang ketiga. Tentang apa kita di pelajaran 3 ini? Membahas apa? Membahas kata al, Ustaz. Kata al, kata yang berawalan alif. Empat kata alif lam. Fungsinya apa alif lam? At-ta'rifu sebagai Ta'rif. Isim ma'rifah. kata ta'rif. Ya, isim Nah, ma'rifah. sebagai mubtada ya. Nah, Ustaz. Padahal baitun di bukunya. Baitun rumah, Hmm. al-baitu rumah itu. Nah, Qalamun. lihat itu yang berwarna merah. Tun jadi tu kan? Nah, Ustaz. Qalamun. Qalamun, al-qalamu, Hmm. pulpen. Pulpen itu. Bagus. Kitabun, buku. Al-kitabu, buku itu. Nah, Jamalun, unta. nah, Al-jamalu, unta itu. nah, diulangi.
Tanpa diartikan baitun. Baitun. Al-baitu. Qalamun. Al-qalamu. Kitabun. Al-kitabu. Jamalun. Al-jamalu. Nah, baitun al-baitu. Al-baitu ini masih berupa kata ya, Abu Hafsah. Nah, Ustaz. Belum menjadi kalimat kan? Ya, belum Ustaz. Belum menjadi ayat, kalimat belum. Masih berupa kata ya, Ya, nah Ustaz. kata tunggal. Sekarang kita buat kalimat di bawah. Al-qalamu. Al-qalamu maqsurun. Nah, ini sudah jadi apa ini? Sudah jadi kata ini Ustaz. Sudah jadi ayat. Jadi ayat, jadi kalimat. Ya, jadi kalimat Ustaz. Terdiri dari dua kata. Ya kan? Ya, nah Ustaz. Al-qalamu satu kata. Maksurun satu kata. Ada Dua dua kata kan? Nah Ustaz. Al-qalamu sebagai awal kalimat istilahnya Mubtada Ustaz. mubtadaun. Maksurun Mubtadaun. kha Khobarun. Khobarun. khabarun. Pelengkap ayat, pelengkap kalimat. Ulangi ya. Al-qalamu Al-qalamu maksurun. pena itu Pena itu patah. nah, patah maksur, rusak. Kemudian al-babu Al-babu maftuhun. pintu itu Pintu itu terbuka. nah, maftuhun terbuka. Sambung. Al-waladu jalisun. Anak Anak laki-laki itu duduk. sedang Anak laki sedang duduk. duduk. Wal mudarrisu sambung. Wal mudarrisu waqifun. Dan Guru itu itu sedang berdiri. bagus, sedang berdiri. Tanpa diartikan dari atas al-qalamu. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Nah, ini dars ketiga. Kita belajar mubtada'nya kata berawalan alif Alif lam. lam. Kalau di dars sebelumnya, pelajaran sebelumnya, mubtada'nya berupa zalika, haza, ya kan? Ya, ya nah Ustaz. Nah, sekarang kita mulai belajar mubtada'nya kata benda berawalan alif lam. Al-qalamu, al-babu, al-waladu, al-mudarrisu. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Abu Hafsah sedikit-dikit ya. Syukran. Barakallahu fiik. Afwan wa fiik barakallahu Ustaz. Akhi Arya, bawahnya diartikan juga 1 sampai 10 ya. Ya Ustaz, insyaallah. Fadal, Wahid. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu Buku itu baru dan pulpen itu lama. nah, sebelah kiri 2. Al-himaru. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Bagus. Salasah 3. Al-kursiyyu maksurun. Si itu rusak. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu bersih. Sapu tangan mindil nah. Mindil betul. Khamsa 5. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun.
Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Naam. Al-hajaru saqilun wal waraqu khafifun. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Bagus. Is'a 9. Labanu harun. Susu itu panas. Al-qamisu nadhifun. Panjang minyak. Al-qamisu. Al-qamisu nadhifun. Kemeja itu apa ya? Nadhifun apa itu? Nazifun. Tadi ada tuh nazif. Oh iya bersih. Nazifun. Ini apa nazif? Mana ya? Ini. Nazifun tuh nazif. Bersih. Bersih. Nazif Kemeja itu lawannya. bersih. Kalau kotor apa kotor? Tadi ada kotor. Wasihun. Wasihun. Ini kotor. Biasa. Pun. Nah. Bentar. Balik lagi. Akhi Arya tanpa diartikan 1 sampai 10. Baca saja ya. Lepas Ya. tanpa diartikan. Wahid. Al-kitabu biasa. Langsung Alkitab. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-labanu harun wal qamisu nadhifun. Syukran. Akhi Arya bagus. Barakallahu fiik. Oke, barakallahu Ustaz. Nah, berikutnya ada Akhi Rizaldi langsung juga 1 sampai 10. Langsung, tapi Ustaz, ini langsung baca aja Ustaz. Langsung tanpa diartikan tadi udah tuh. Diartikan. Taib. Ya, taib Ustaz. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-khimaru saghirun wal khisanu kabirun. Al-kursiyyu maksurun al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-labanu harun al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Al-qamis sebagai Mubtada Ustaz. nadhifun. Khobarnya. Nah, khabarnya. Mubtadanya berupa kata benda berawalan alif Lam. lam. Bisa ya? Lancar Ya, Akhi Rizali, jazakallah khairan. Wa iyyaka fa jazakallahu khairan. Berikutnya Akhi Dinul juga langsung Akhi Dinul. Ustaz. Wahid 1 sampai Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyyu maksurun. Al-mindilu wasihun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Tahu semua artinya ya? Akhi Dinul. Nah. Al-labanu harun artinya apa? Susu itu panas. Kalau susu itu dingin, al-labanu Baridun. Al-labanu baridun. Al-laban sebagai awal kalimat, istilahnya mubtada. Harun pelengkap kalimat Khabar. Khabarnya. Syukran Akhi Dinul. Barakallahu fiik. Barakallahu. Abu Umar 1 sampai 10. Fadal. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun
والحصان كبير Naam. الكرسي مكسور المنديل وسخ الماء بارد القمر جميل البيت قريب والمسجد بعيد الحجر ثقيل والورق خفيف اللبن حار القميص نظيف Atau semua Abu Umar maksudnya Insyaallah. al-kursiyu maksurun artinya apa? Kursinya patah. Nah, kursinya patah rusak. Al-kursi sebagai Mubtada. maksurun. Khabar. Nah, syukran Abu Umar. Barakallahu Afwan. fiik. Akhi Nurdin. 1 sampai 10, 1 hingga 10. Nah, Ustaz. Al-kitabu jadidun wal qadimun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyyu maksurun. Al-mindilu wasiqun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun. Al-masjidu ba'idun. Al-hajaru wal-waraqu khafifun. Naam. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Atau semua Akhi Nurdin maksudnya InsyaAllah Ustaz. al-mindilu wasikhun maksudnya apa? Al-mindil wasikhun. Al-mindil, sabut tangan itu kotor. Nah, al-mindil sebagai Mubtada. Awal wasikhun. wasikhun khabar. Nah, syukran. Jazakallah khairan. Akhi Nurdin. Abu Muhammad Ajib. Akhi Muhammad Ajib. Nah, Ustaz. Wahid. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyyu maksurun. Al-mindilu wasihun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baytu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu hafifun. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Nah, maksudnya tetap semua Akhi Muhammad Ajib. Insyaallah. Al-ma'u baridun. Apa maksudnya? Al-ma'u baridun. Air itu sejuk. Sejuk. Bahasa Indonesia dingin. Dingin. Kalau bahasa Melayu sejuk. Baridun sejuk ya. Ya, betul. Baridun. Al-ma sebagai Air. Al-ma sebagai apa? Air, Ustaz. Air. Dia Air sebagai minum. apa dia? Oh, Ayat. dia sebagai mubtada, Ustaz. Baridun. Baridun khabar. Kabar. Syukran. Akhi Muhammad Ajib. Barakallahu fiik. Abu Salman. Langsung. Wahid. Al-kitabu jadidun wal kalamu kadimun. Bagus. Al-kursiyun maksur. Nomor 2 ke kiri, belah kiri. Oh, nah, Ustaz. Afwan. Nah, Al-himatu sagirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyun maksurun. Nabatan wen. Al-kursiyyu. Al-kursiyyu maksurun. Al-mindiyu wasikhun. Al-ma'u wasikhun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu hafifun. Al-labanu harun. Al-qamisu nazifun. Sudah tahu semua belum artinya? Abu Salman?
Insyaallah Ustaz. Nah. Kalau ya. Contohnya Abu Salman. Meja itu baru. Al-maktabu jadidun. Bagus. Pintu itu rusak. Al-babun maksurun. Nah, pena itu bagus. Al-kamalu jamilun. Nah, rumah itu besar. Al-baitu kabirun. Nah, bagus. Al-baitu sebagai Mubtada kabirun. wa kabirun wa khobar. Wah, mudah ya, nggak sulit ya, insyaallah. Dan insyaallah Ustaz. Syukran jazakallah. Abu Salman. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Oh, ya. Akhi Akil. Akil Bogor. Akhi Akil ada? Ada Ustaz, hadir Ustaz. Akhi Akil dibaca di layar. An-nakiratu. An-nakiratu wal ma'rifatu. Nakirah dan Nakiro dan ma'rifat. nah, ini istilah baru yang kita dapati malam ini ya. Nah, Ustaz. Istilah nih, istilah. Apa? An-nakiratu. Akil. An-nakiratu syai'un ghairu muayyan. Nakirah adalah sesuatu yang tidak tertentu. Tidak tertentu. Tidak tertentu. Ulangi, an-nakiratu. An-nakiratu syai'un ghairu muayyan. Nakirah adalah Nakiro adalah sesuatu yang tidak tertentu. tidak tertentu. Tidak, maksudnya masih umum gitu ya. Ya, naam. Masih umum, tidak tertentu person-personnya, benda-bendanya. Nahwu, contoh. Nahwu baitun, kolamun, rajulun, baitun, sebuah rumah. Sebuah rumah. Kolamun, sebuah pena. Rajulun, seorang laki-laki. Bintun. Baitun, bintun ya. Nah, bintun seorang anak perempuan. Kemudian anak perempuan. Ya, masih umum ya, masih nakirah istilahnya, masih nakirah, belum jelas bendanya. Masih umum. Baitun rumah apa saja. Belum diketahui siapa pemiliknya kan. Nah, sekarang lawannya, lawan daripada nakirah, al-ma'rifatu. Al-ma'rifatu. Nah, ma'rifah. Syai'un muayyan. Ma'rifah sesuatu yang sudah yang khusus apa? Sudah khusus, sesuatu yang sudah khusus, sudah tertentu. Ulangi, al-ma'rifatu. Al-ma'rifatu syai'un muayyan. Ma'rifah adalah sesuatu yang khusus. Khusus, sudah spesifik, muayyan. Nah. Nahwu contohnya adalah al-baitu. Rumah sudah itu. Ma'rifah. Ditandai dengan apa dia ma'rifahnya? Alif lam. Alif lam. Sudah ma'rifah berarti rumah itu. Sudah kita maksudkan rumahnya. Kemudian ya. Al-qalamu. Pulpen itu. Nah. Pulpen milik si fulan. Ar-rajulu. Laki-laki. Itu. Al-bintu. Anak perempuan itu. Nah, itu semua isim, kata benda, ma'rifah. Ulangi tanpa diartikan. An-nakiratu wal ma'rifatu. An-nakiratu wal ma'rifatu. An-nakiratu syai'un ghairu muayyan. Nahwu baitun, kolamun, rajulun, bintun. Al-ma'rifatu syai'un muayyan. Nahwu al-baitu, al-qalamu, ar-rijalu, al-bintu.
Nah, bagus. Akhir-akhir. Ana ucapkan ini. Masjidun. Ma'rifah apa nakira? Masjidun. Masjidun nakiro. Nakira bagus. Komisun. Komisun nakiro, Ustaz. Nakira. Al-qalamu. Marifah, Ustaz. Khusus. Al-kursiyu. Marifah. Babun. Babun nakiro. Kalbun. Nakiro. Nakira. Al-hisanu. Marifah. Nah, bisa ya? Di Insya Allah, akhir. Ustaz. Nah, Barakallahu fiik. wafik barakallah. Alhamdulillah. Masih ada waktu ya. Berikutnya Abu Faruk sudah tadi. Abu Hafsah belum baca ini Abu Hafsah. Nah, Ustaz. Belum ya? Belum, Ustaz. Langsung tanpa diartikan. Wahid. Al-kitabu jadidun. Wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun. Wal hisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu wasihun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baytu qaribun. Wal masjidu ba'idun. Al-hajaru sakilun. Wal waraqu khafifun. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Nah, bagus Abu Hafsah. Yang terakhir al-qamisu nadhifun. Mana isim ma'rifah? Isim ma'rifah al-qamisu. Nah, al-qamisu isim ma'rifah. Dia sebagai apa tuh isim ma'rifah di sini? Sebagai mubtada, Ustaz. Sebutkan isim nakirahnya. Nadhifun. Nadhifun nakirah. Dia sebagai Khobar. Khobar. Bisa ya? Insya Allah, Ustaz. Abu Hafsah istilah-istilah ini ingat ya. Apa itu mubtada, khobar, nakirah, ma'rifah. Banyak istilah ya. Nah, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Isim isyarah. Apalagi kemarin tuh. Hamzah istifham. Masih hafal nggak istilah-istilahnya? Bisa kan? Lupa lagi, Ustaz. Nanti murojaah ya. Insya Allah, Ustaz. Nah, belajar istilah. Istilah ini apa nih? Isim isyarah. Isim istifham. Nakirah, ma'rifah. Syukran Abu Hafsah. Barakallahu fiik. Barakallah. Abu Ibrahim mungkin? Nah, Ustaz. Artinya data semua ya? Belum, Ustaz. Oh, boleh artikan. Wahid nomor 1 artikan ya. Al-kitabu. Kitab itu. Buku itu. Terus dibaca sampai titik belum? Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu? Buku itu baru ya, Ustaz. Dan pulpen itu? Pulpen itu patah. Patah. Lama. Boleh baca kata ya? Abu Ibrahim baca kosakata dulu ya. Oh, boleh, Ustaz. Biar diingat. Padahal itu. Itu. Maksurun rusak, patah. Terus? Maftuhun buka. Terbuka. Jalisun duduk. Sedang duduk. Waqifun berdiri. Sedang berdiri. Jadidun baru. Qadimun lama. Bagus. Ma'un air. Baridun dingin. Terus Qoribun
dekat, Nah, sahabat ba'idun karib. jauh. Jadi bahasa kita dikit tuh. Bahasa karib, Oh, sahabat dekat, karib, sahabat karib. ya kan? Bahasa Iya. Indonesia banyak serapannya dari Arab itu. Oh iya betul Ustaz. Ba'idun jauh, harun panas, soghirun kecil, Nah, kabirun besar, wasihun kotor, jamilun indah, khubzun roti, ainun Ba- mata, ainun mata. Selanjutnya, saqilun, saqilun berat, qomarun bulan, khafifun cahaya, ringan, ringan. ringan, nazifun bersih, fakir miskin, Nah, khulwun manis, nah, maridun sakit, nah. daftarun buku tulis, dukanun toko atau kedai, Nah. ghaniyun kaya, abun bapak, warokun kertas, tufahun apel, lazizun lezat, tabibun dokter, tawilun tinggi, qasirun pendek, ahun kakak atau saudara laki-laki, rasulun Abang bisa. abang. Nah, Ustaz syukur. Rasulun utusan. Utusan. Kemudian banyak Jannatun surga atau taman. Ghodaun makan siang. Famun mulut. Hawaun udara. Yadun tangan. Saubun taman. Baju. Oh, baju. Apaan Ustaz? Zahabun emas. Zahrotun bunga. Samakun ikan. Syamsun matahari. Sodorun dada. Doifun tamu. Zohrun punggung. Lahmun daging. Terakhir, baris terakhir. Wajahun Wajah. Sodiqun teman. Qur'anun Quran Al-Quran. Sholatun salat. Ka'batun Ka'bah. Roksun kepala. Isbaun jari. Sobunun sabun. Zufrun kuku. Fajarun daun apa Ustaz ya? Daun jatuh apa? Fajar. Oh, fajar. Iya, fajar. Jadi cahaya membentang di ufuk timur kan? Oke, nah Ustaz. Zuhur, asrun, asar, maghribun, maghrib, isya, isya, malam. Nah, waktu isya. Tanpa diartikan, diulang. Abu Ibrahim Yarmutin. Oke, nah Ustaz. Langsung saja dibaca. Maksurun, maftuhun, jalisun, waqifun, jadidun, qadimun, ma'un, baridun, qoribun, ba'idun, harun, soghirun, kabirun, wasihun, jamilun, khubzun, ainun. Kemudian di atas tadi. Saqilun, famarun, qomarun, khafifun, nazifun, faqirun, khulwun, maridun, daftarun, dukanun,
ghaniyun, abun, waraqun, tufahun, lazizun, tabibun, tawilun, qasirun, ahun, rasulun. Alhamdulillah. Wajhun. Bentar. Wajahun, Belakang. wajahun, Belakang dulu. Jannatun dulu. jannatun, ghodaun, famun, hawaun, yadun, saubun, zahabun, zahrotun, zahrotun, samakun, syamsun, Syamsun. doifun, Nah. zohrun, lahmun, Lahmun. lahmun, Terus wajahun, sodiqun, Qur'anun, solatun, ya. Ka'batun, roksun, isba'un, sobunun, Kemudian zufrun, fajarun, fajrun, zuhrun, asirun, asrun, apa nih Ustaz? Maghribun, Isya, oh apa? Aisya'un. Nah, banyak ya, 20 lebih ya. Banyak Ustaz. Ya Ustaz. Nah, sekarang coba artikan wahid nomor 1. Anak Ustaz. Nah, masih Abu Ibrahim. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru, pena pulpen itu lama. Nah, sebelah kiri 2. Al-himaru soghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu pendek, kecil, kuda itu besar. Bagus. Salasa nomor 3. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Bagus. Al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun. Air itu bersih. Dingin. Oh, dingin. Apa nih Ustaz? Sejuk. Al-qamaru jamilun. Bulan itu terang. Oh, indah. Apa? Al-baitu qoribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Nah, dekat, qorib, jauh, ba'id. Al-hajaru saqilun wal waroku hafifun. Batu itu keras. Berat. Wal waroku apa Ustaz ya? Apa lupa. Kertas Ustaz ya? Kertas itu? Kertas itu ringan. Atau daun kertas itu ringan. Hafifun. Al-labanu harun. Susu itu kemeja Baridun kan itu dingin. oven Ustaz dingin ya. Lawannya Al-harun panas. Nah, terakhir al-qamisu
Nazifun. Kemeja itu bersih. Bisa ya? Insya Allah Ustaz. Abu Ibrahim tanpa diartikan. Al-kitabu jadidun. Langsung. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru soghirun wal hisonu kabirun. Bagus. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu wasihun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru saqilun wal waraku khafifun. Al-labanu harun. Al-qamisu nazifun. Nah, syukran Abu Ibrahim. Syukron Ustaz. Afwan. Sama. Akhi Amiruddin. Andi, langsung. Nah, Ustaz. Wahid tanpa diartikan ya, langsung saja. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun wal lisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu wasihun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Al-labanu harun. Al-qamisu nazifun. Akhi Amiruddin, apa istilahnya isim isyarah? Isim isyarah kata tunjuk. Artinya apa? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Isim istifham. Kata tanya, Ustaz. Kata tanya. Kalau nakirah? Belum diketahui, Ustaz. Ma'rifah? Sudah diketahui, Ustaz. Mubtada'un? Awal kalimat, Ustaz. Khabarun? Pelengkap kalimat, Ustaz. Alhamdulillah. Hafal ya istilah-istilahnya. Ustaz. Baik. Kan Akhi Amiruddin, barakallahu fiik. Fiik barakallahu, Ustaz. Yang belum lagi, Akhi Deni juga belum. Fadal. Belum, Ustaz. Wahid, artinya udah tahu semua belum? Belum semua, Ustaz. Belum? Ya. Belum juga? Belum, Ustaz. Artikan satu-satu. Al-kitabu. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu? Buku itu baru dan pena itu lama. Bagus. Sebelah kiri. Dua. Al-himaru soghirun wal hisonu kabirun. Keledai itu? Itu kecil dan kuda itu besar. Nah, itu udah tahu. Salasa? Tiga lagi. Nomor tiga. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Bagus. Arba'ah. Al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Sah. Al-ma'u baridun. Baridun banyak. Baridun. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Nah. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Betul. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Batu itu berat dan daun itu ringan. Bagus. Al-labanu harun. Susu itu panas. Al-qamisu nazifun.
Baju kemeja itu Kemeja itu bersih. bersih. Al-qamis sebagai awal kalimat, istilahnya apa? Mubtada, Ustaz. Nazifun sebagai Khobar. syukran. Ini. Ya, Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berikutnya ada Muhammad Rushdi. Ada? Nah, Ustaz hadir. 1 sampai 10. Langsung saja. Al-kitabu. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun wal hisanun kabirun. Nah, yang benar bacanya wal hisanu, enggak boleh tanwin. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyun. Jangan. Enggak boleh ditanwin lagi. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Bagus. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Al-labanu harun. Al-qamisu nazifun. Al-qamis artinya apa? Al-qamis nazifun. Kemeja itu bersih. Al-qamis sebagai awal kalimat, Apa Ustaz? Sebagai awal kalimat apa? Awal kalimat mubtada gitu. Mubtada. Kalau pelengkap kalimat sebagai khabar. Khabarnya. Syukran. Akhi Muhammad. Barakallahu fiik. Barakallah. Akhi Fadil. Juga belum Akhi Fadil langsung. Nah, Ustaz. Abu Ibrahim kemana? Nggak hadir ya? Iya, ini sibuk. Bukan ada. Belum, mungkin lagi sibuk, Ustaz. Nanti saya tanya lagi, Pak. Ustaz. Apalah sibuk. Mungkin simak ya. Maksudnya Abu Ibrahim abangnya Fadil ini. Bukan ya, Abu Ibrahim satu lagi. Apa Ustaz? Ana salah ini kira. Nah, Alkitab. Dia ikut kelas angkatan 1 juga dengan Ikhwan angkatan 1. Bagus. Ya, saya mulai Ustaz ya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-labanu harrun. Al-qamisu nadhifun. Nah, artinya udah tahu semua ya. Insyaallah Ustaz. Al-qamis sebagai mubtada. Nadhifun Khabar Ustaz. Syukran Akhi Fadil. Abu Uwais. Langsung juga Abu Uwais. Namtat. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru sagirun wal isonu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu. Buru-buru bacanya. Santai. Jangan. Al-mindilu ya. Namtat. Al-mindilu wasikun. Al-mau baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun wal masjidu baidun. Al-hajaru sakilun wal waraku khafifun. Al-labanu harun. Al-qamisu nazifun. Al-qamis sebagai mubtada. Nazifun sebagai khabar. Abu Uwais. Barakallahu. Uwais sekolah di mana Uwais? Namtat. Oh, di pondok entar lanjut ke Bogor. Di mana tuh? Di Qosul Quran. Oh ya.
Tat. 6 tat. Murah nggak di situ biayanya? Hah? Biayanya murah. Itu tat. Murah tat. Impak aja kalian. Ya. Terjangkau. Ya terjangkau tat, insya Allah. Doain aja tat, biar habis. Sudah karyawan tetap kan? Udah tat. Alhamdulillah. UMR Bekasi berapa? Kalau Bekasi berapa ya? 4 jutaan ya, 5 juta tat ya. Alhamdulillah ya, cukup ya. Ya tat. Waalaikumsalam. Di Barakot tat. Wes. Syukran. Akhir Rustam. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kursiyyu maksurun. Al-ma'u baridun. Nah, terus aja nggak apa-apa. Terus. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-labanu harun. Al-himaru saghirun wal hiswanu kabirun. Al-mindilu wasikhun. Al-qamaru jamilun. Al-hajaru thaqilun wal waraq khafifun. Al-qamisu nazifun. Nah, ini namanya jumlah apa, Akhir Rustam? Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, apa artinya jumlah ismiyah? Kalimat yang dimulai dengan isim. Nah, kalimat yang dimulai dengan isim. Isim semua ada fi'il nggak di sini? Ada kata kerja? Tidak. Enggak. Nggak ada kan? Isim semua. Berarti jumlah ismiyah. Syukran, Akhir Rustam. Ustaz. Akhi Muhammad Nanang, Muhammad Wahid. Naam Ustaz. Al-kitabu jadidun. Kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Naam. Al-himaru saghirun wal hiswanu kabirun. Terus sampai selesai. Al-kursiyyu maksurun. Al-mindilu wasifun. Al-ma'u wasifun. Wasifun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-bait qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-labanu harrun. Al-qamisu nadhifun. Nah, syukur, bagus. Akhi Muhammad, Akhi Muhammad. Nahu kita nggak ada malam ini ya. Kita kelas Ikhwan angkatan 2 ya, Bapak ya. Bapak Ustaz. Nah, sampai sini mungkin jumpa kita. Besok kita jumpa lagi insya Allah. Syukur semua atas kehadirannya. Semoga Allah tambahkan kita semua ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ya, Barakallah.